Good morning, sir. Gano'ng araw siya? 70 po, sir. With vacuum po, 90. 90 po. With vacuum. Sige po, sir. Doon na po ako sa gilid. Sige po ah. Sir, gusto niyo po with wax? 200 with wax. Block? Block? Mga ilang oras po with wax? Mga 20 minutes, sir. Kaya rin. Tapos na yan. 20 minutes? Kaya yan, sir. 20 Wow. minutes. Uy. Ayos yan, sir. Kaya yan. Kung gusto, sir, 30 minutes. 30 minutes? 30. Uy. May promo naman kami, sir. Pag natapos ng 20 minutes, libre. Ano? May libreng cookies. Sige ah. Let's Sir. go ah. Yes. Kasi gusto na ako. Yes, sir. Ay, di mo pag-ibig sa ilok mo. 30 minutes. Grabing dumi ng sakyan eh. Itong hayop na tong... Ang buloy na to. Grabing dumi, oh. Grabe, oh. Tingnan mo, grabe naman yan. Ano ba yan? Okay na. Sir, okay na. Okay na. Okay na. Ito ba ito?